Guys, so karon nata diri so please subscribe, comment, share guys. Ano guys kani? Naatay buhaton diri nga isa ka ti. Nakoy ipangutanon ninyo. Inyo ning sagutan. Comment lang sa comment section. So ato ang topic karon guys kay kani. Nakoy nahinumduman sa kong utok nga questions. Ano guys? Kung ikaw nakit-an nimo imong lola nga naglisod og tabo, unsa imong buhaton? A. Ano lang? A. Pasagdaan. B. Tan-awon. C. Katawan. D. Tabangan. Comment lang sa comment section.